Halo semua, pada video ini kita akan dibantu oleh Ustadz Firanda dan Ustadz Abdul Somad untuk membantah David Wood yang berkata Muhammad adalah nabi palsu. Jadi sebelum kita melihat cuplikan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk menahan emosi dan menggunakan logika. Oke, sekarang kita perhatikan video ini sampai habis supaya benar-benar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun, dalam limpahan karunia rezeki hidayahnya. Video ini diambil dari video akun Tanpa Ragi yang berisi tentang argumen daripada David Wood yang dibangun untuk menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi palsu, dengan kejadian bahwa Nabi SAW meninggal karena diracun. Video ini diedit dengan ditambahkan video ceramah daripada Ustadz Firanda dan Ustadz Abdul Somad yang menjelaskan tentang kisah saat Nabi SAW meninggal dunia dan masih merasakan racun akibat memakan kambing yang telah dilumuri racun oleh wanita Yahudi setelah perang Khaybar. Jadi ini termasuk video penyesatan. Oleh karena itu, di belakang kita tambahkan video yang menjelaskan bahwa meninggalnya Nabi Muhammad SAW tersebut dengan masih merasakan racun, ini adalah bentuk kemuliaan yang didapatkan Nabi Muhammad SAW, menegaskan beliau bahwa beliau adalah pemimpin manusia ketika di hari hisab, hari ketika menyeberangi jembatan Sirat. Beliau adalah orang yang pertama memasuki surga dan beliau adalah orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Mudah-mudahan video ini bisa membantah, menjelaskan fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat menyimaknya sampai akhir video. Interestingly, the Quran tells us how Allah would have killed Muhammad. We find Allah's MO, his preferred method of executing prophets, in Surah 69, verses 44 through 46. According to the Quran, if Muhammad were to invent a false revelation, if he were to make up verses of the Quran, Allah would kill him by severing his aorta. The aorta is the large artery that comes out of the left ventricle of your heart. Some Muslim sources call it the life artery. Let's look at four translations of verses 44 through 46, along with a commentary, so we can get a clear idea of what the passage is saying. The Haleli Khan translation reads, "And if he, Muhammad, had forged a false saying concerning us, we surely should have seized him by his right hand, or with power and might, and then certainly should have cut off his life artery." And in parentheses, the translators add, aorta. The Pickthall translation declares, "And if he had invented false sayings concerning us, we assuredly had taken him by the right hand and then severed his life artery." Daud's translation reads, "Had he invented lies concerning us, we would have seized him by the right hand and severed his heart's vein." M.H. Shakir renders these verses, "And if he had fabricated against us some of the sayings, we would certainly have seized him by the right hand, then we would certainly have cut off his aorta." Just so we're clear on the meaning, and no one accuses me of misrepresenting the passage, let me read one of the greatest Muslim commentaries on these verses. This is Tafsir Jalalain. "And had he, namely the Prophet, fabricated any lies against us by communicating from us that which we have not said, we would have assuredly seized him
we would have exacted vengeance against him as punishment by the right hand, by our strength and power, then we would have assuredly severed his life artery, the aorta of the heart, a vein that connects with it, and which, if severed, results in that person's death. So if Muhammad had been a false prophet and a liar and a deceiver, we know how Allah would have killed him. Allah would have cut his aorta. According to Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, and other texts, Muhammad was poisoned by a Jewish woman. Sahih al-Bukhari 26:17. A Jewess brought a poisoned cooked sheep for the Prophet, who ate from it. She was brought to the Prophet and was asked, "Shall we kill her?" He said, "No." Anas added, "I continued to see the effect of the poison on the palate of the mouth of Allah's Messenger." People could see the effect of the poison in Muhammad's mouth. The poison apparently disfigured his palate, making his mouth look strange. Sahih Muslim 54:30. A Jewess came to Allah's Messenger with poisoned mutton, and he took of what had been brought to him. When the effects of this poison were felt by him, he called for her and asked her about that. Whereupon she said, "I had determined to kill you." Thereupon he said, "Allah will never give you the power to do it." Muhammad tells this woman, "Allah will never allow you to kill me." I guess Muhammad didn't know Allah very well, because the poison ultimately did kill him. In case you're wondering why this woman wanted to poison Muhammad, she tells us in Ibn Sa'd. The apostle of Allah sent for Zainab bint al-Harith, that's the woman who poisoned him, and said to her, "What induced you to do what you have done?" She replied, "You have done to my people what you have done. You have killed my father, my uncle, and my husband, so I said to myself, if you are a prophet, the foreleg will inform you. And others have said, if you are a king, we will get rid of you." The woman poisoned Muhammad because he slaughtered her family. Sahih al-Bukhari 44:28. The Prophet, in his ailment in which he died, used to say, "O Aisha, I still feel the pain caused by the food I ate at Khaybar. And at this time, I feel as if my aorta is being cut from that poison." What's that, Muhammad? Something about your aorta being cut? That's funny. I seem to recall someone telling us that if he were going to kill you for being a false prophet, he'd do it by severing your aorta. But let's keep reading. Sunan Abu Dawud 44:98. A Jewess presented Muhammad at Khaybar a roasted sheep which she had poisoned. The apostle of Allah ate of it, and the people also ate. He then said, "Lift your hands from eating, for it has informed me that it is poisoned." Bishr bin al-Bara bin Marur al-Ansari died. So he, the Prophet, sent for the Jewess and said to her, "What motivated you to do the work you have done?" She said, "If you were a prophet, it would not harm you. But if you were a king, I would rid the people of you." The apostle of Allah then ordered regarding her, and she was killed. He then said about the pain of which he died, "I continued to feel pain from the morsel which I had eaten at Khaybar. This is the time when it has cut off my aorta." This is the time when it has cut off my aorta. Didn't someone tell us in the Quran that he would kill Muhammad by cutting his aorta? Notice the passage says that Muhammad's companion Bishr died from eating the poison. Interestingly, before Bishr died, he told Muhammad that as soon as he put the lamb in his mouth, he could taste the poison. But he ate it anyway because he saw Muhammad eating it. In Ibn Sa'd we read, the apostle of Allah took the foreleg, a piece of which he put into his mouth. Bishr ibn al-Bara took another bone and put it into his mouth. When the apostle of Allah ate one morsel of it, Bishr ate his, and other people also ate from it. Then the apostle of Allah said, "Hold back your hands, because this foreleg has informed me that it is poisoned." Thereupon Bishr said, "By him who hath made you great, I discovered it from the morsel I took. Nothing prevented me from spitting it out, but the idea that I did not like to make your food unrelishing. When you had eaten what was in your mouth, I did not like to save my life after yours, and I also thought you would not have eaten it if there was something wrong." Bishr did not rise from his seat
but his color changed to that of a green cloth. Bishr died because he trusted Muhammad. Muhammad died too. His pain and sickness just lasted much longer. In Sunan Abu Dawud, Muhammad even described his pain to Bishr's mother. Bishr said to the Prophet, during the sickness of which he died, "What do you think about your illness, Apostle of Allah? I do not think about the illness of my son except the poisoned sheep of which he had eaten with you at Khaybar." The Prophet said, "And I do not think about my illness except that. This is the time when it cut off my aorta." There's that aorta again. Tabari, page 124, the Messenger of God said during the illness from which he died, the mother of Bishr bin al-Bara had come to visit him. Bishr, at this very moment I feel my aorta being severed because of the food I ate with your son at Khaybar. Okay, Muhammad, we get the point about the severed aorta. According to Aisha, Muhammad was in total agony before his death. Sunan ibn Majah, 1622, Aisha said, "I never saw anyone suffer more pain than the Messenger of Allah." In the end, Muhammad couldn't even walk on his own. His followers had to drag him around. Sahih al-Bukhari, 2588, Aisha said, "When the Prophet became sick and his condition became serious, he requested his wives to allow him to be treated in my house, and they allowed him. He came out leaning on two men while his feet were dragging on the ground." Now, since the Quran says that if Muhammad were a false prophet, Allah would sever his aorta, and Muhammad eventually admitted that he could feel his aorta being severed, you might think we have a pretty good reason to reject Muhammad and his religion. If you look more closely, you'll see that we have at least 10 good reasons to reject Muhammad here. First, think about Muhammad's argument in the Quran. If I'm a false prophet, Allah will cut my aorta. People who make silly claims like this usually aren't prophets. I am a prophet. If I'm not, may God strike me with lightning. No lightning. This proves I'm a prophet. When someone uses that kind of reasoning, chances are he's a false prophet. But that's exactly how Muhammad argues in Surah 69. Second, even though these "God will strike me down" claims are usually enough to spot a false prophet, I believe that God sometimes makes things even more clear and obvious for us. If someone's running around saying, "I'm a prophet, God didn't strike me down," God might ignore him, but in some cases God might decide to thoroughly disgrace and humiliate him. And if any false prophet in history was a candidate for divine judgment, it was Muhammad. Now, Surah 69 was a Meccan surah, meaning that Muhammad was reciting this to his followers for years. He spent years telling his companions, "If I'm a false prophet, God's going to sever my aorta." My friends, there are thousands of ways to die. Do you really think it's a coincidence that Muhammad died in exactly the way the Quran said he would die if he's a deceiver and a false prophet? Looks like divine judgment to me. Third, I don't want to call Muhammad stupid because that wouldn't be politically correct. But let's think about this for a moment. Muhammad and his followers attack Khaybar. After the Muslims kill a bunch of men and rape a bunch of women, standard practice for Muslims back then, a Jewish woman comes up to Muhammad. The Muslims had slaughtered her family, and she offers to cook dinner for Muhammad and his band of merry men. And Muhammad accepts her offer. "Sure, I love lamb. So nice of you to cook dinner for us after we butchered your father and your husband." Look, if Muhammad doesn't have enough common sense to realize he probably shouldn't eat that lamb, why should we trust anything that comes out of his mouth? If a woman comes up to you and says, "Hi, you slaughtered my family. Care for a delicious meal?" and the only response you can think of is, Yeah, I think so. "Sorry, you're not a real prophet." Fourth, despite the fact that Muslims had slaughtered her family, the Jewish woman, Zainab, was actually open to the possibility that Muhammad was a prophet. She gave him the poison as a test. If he were a true prophet, he wouldn't eat it. If he were a false prophet, he'd die. Since Muhammad died from the poisoning, he failed Zainab's test. Fifth, Muhammad's companion Bishr could taste the poison as soon as he put the lamb in his mouth. Why did he keep eating?
He kept eating because he believed in Muhammad. There's no way this lamb is poisoned. Muhammad is eating it. He's the prophet. Bishr's faith in Muhammad got him killed. And I'm willing to lay this down as a rule. If I can't trust you with my dinner, I definitely can't trust you with my salvation. If you can't figure out what's waiting for you in food, how could you possibly know what's waiting for you in the afterlife? Sixth, when Zainab told Muhammad that she had poisoned him, Muhammad said that Allah would never allow it. But Allah did allow it. So if Muhammad was wrong about Allah then, please explain to me why I should trust him when he tells me other things about Allah. Seventh, Muhammad claimed that the lamb he was eating spoke to him and told him that it was poisoned. So he got a special revelation because he was a prophet. Two questions. One, why didn't the roasted lamb say something 5 minutes earlier, which would have saved Muhammad's life, not to mention Bishr's life? And two, why did Muhammad need a revelation when you could taste the poison? Isn't this proof that Muhammad was actually making up revelations? Isn't it obvious that he tasted the poison, same as Bishr, but instead of saying, hey, I taste poison, he said, it's speaking to me, I'm a prophet. Sounds like a fake to me. Eighth, think about the justice here. The justice is just a little too poetic. This can't be a coincidence. Muhammad did more than anyone else in history to provoke hatred against Jews. Muhammad did more than anyone else in history to oppress women. Muhammad told his followers that women are stupid. And then Muhammad died a miserable, humiliating, wretched death after being outwitted by a Jewish woman. So God didn't merely disgrace Muhammad by severing his aorta, thereby identifying him as a false prophet. God added to Muhammad's degradation by severing his aorta through the hands of a Jewish woman seeking vengeance against the man who had brought her community nothing but death and rape. Ninth, according to the Quran, when the Jews tried to kill Jesus, Allah intervened and rescued him. This is Surah 4, 157 and 158. Allah took Jesus safely to paradise. He wouldn't give anyone the victory over Jesus. But when a group of Jews wanted to kill Muhammad, what happened? Allah sits back and watches as a woman poisons his prophet, and he does nothing as his prophet dies a humiliating death. Why does Allah protect Jesus from harm, zips him straight to paradise? Then when he turns around and sees Muhammad wallowing in freakish misery, Allah doesn't lift a finger to help him. Sounds like Allah was showing a little favoritism. Don't mess with Jesus, Allah won't let you. But go ahead and feed Muhammad some rat poison, Allah doesn't care. Finally, Muhammad's greatest wish was to die in battle. Sahih al-Bukhari, 2797. The Prophet said, by him in whose hands my soul is, I would love to be martyred in Allah's cause and then come back to life and then get martyred and then come back to life again and then get martyred and then come back to life again and then get martyred. If you read the Muslim sources, you know that every time Muhammad wants something, Allah gives him a special revelation granting him what he desires. Muhammad wants to have sex with Aisha, Allah gives him a revelation. Muhammad wants more than 4 wives, Allah gives him a revelation. Muhammad wants to marry the divorced wife of his own adopted son, Allah gives him a revelation. Allah's got nothing to do but sit around all day making Muhammad's dreams come true. Muhammad's ultimate wish was to die in battle. It was his greatest desire. But instead of letting Muhammad die while fighting the Jews, Allah lets him die a disgraceful death in utter agony at the hands of a Jewish woman. Death by leg of lamb. After spending more than 2 decades granting Muhammad anything he wanted, Allah suddenly decides not to give Muhammad what he wanted most. It seems Allah had a change of heart. Putting all of this together, we found at least 10 reasons to reject Islam just by examining Muhammad's death. So, what are you going to do, my Muslim friends? Are you going to run around calling God an Islamophobic bigot because he insulted Muhammad? Or are you going to accept correction from the Almighty?
Islam means submission. You Muslims think it refers to submission to God. But God's already given his answer. He commands you to reject Muhammad. If you continue believing in Muhammad, what you're really saying is, God can't make me stop believing in Muhammad. I don't care what God says. I'll believe Muhammad anyway. But in that case, Islam isn't submission to God. It's submission to Muhammad. If you care more about Muhammad than you care about God, you guys are living in Shirk Central. David Wood. Ada-ada aja. Masa nabi terakhir matinya diracun perempuan Yahudi? Mana mungkin nabi yang mulia matinya hina banget diracun begitu? Mana ada nabi yang matinya diracun? Nabi itu tahu masa depan. Mana mungkin nabi yang lebih hebat daripada nabi lain gak tahu kalau ada orang yang berusaha ngeracunin dia. Kalau mau diracun orang aja dia gak tahu, bagaimana dia bisa tahu kalau dia pasti masuk surga coba? Inilah salah satu pernyataan dari orang yang kelihatan tidak berilmu, menghina satu nabi tapi berimbas kepada yang lain. Bagaimana ketika hinaan itu dilontarkan balik ke dia? Apa dia nggak tahu juga? Banyak para nabi yang dibohongi, bahkan dibunuh. Dan ini salah satu daripada kenapa orang-orang Yahudi dimurkai Allah. Nih, Fit, sekarang perhatiin ya penjelasan Ustadz Firanda tentang bagaimana Nabi Muhammad meninggal. Maka pulanglah Nabi SAW dari Hajjatul Wada. Kemudian akhirnya di bulan Rabiul Awal beliau pun sakit. Sakit yang terakhir yang akhirnya mengantarkan beliau kepada kematian. Sakit tersebut dijelaskan oleh para ulama disebabkan karena racun yang pernah dimakan oleh Nabi SAW tatkala perang Khaybar. Sebagaimana kita ketahui tatkala dalam perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW diberi hadiah oleh seorang wanita Yahudiyah. Dan Rasulullah SAW berhusnudzan kepada wanita tersebut, dikasih kambing, dihadiahkan kepada Nabi, dan kita tahu makanan ahlul kitab halal dimakan. Ternyata wanita Yahudi tadi memberi racun di kambing tersebut, terutama di zira', di bagian paha kambing yang paling disukai oleh Nabi SAW. Dia taruh racun banyak-banyak di situ. Akhirnya Nabi SAW makan dengan bersebagian para sahabat. Para sahabat makan dan Nabi juga sempat makan. Waktu Nabi sempat makan, tahu-tahu kambingnya berbicara, "Ini masmumah, saya beracun." Kata Nabi, "Berhenti." Sebagian sahabat sudah terlanjur apa? Makan. Sehingga akhirnya ada yang meninggal di tempat dan ada yang meninggal belakangan, dan Nabi sudah terlanjur apa? Makan dari racun tersebut, namun tidak banyak. Namun racun yang sempat dimakan oleh Nabi SAW tersebut ternyata memberi dampak penyakit bagi Nabi pada tahun-tahun berikutnya. Jadi Nabi diracuni pada tahun 7 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 11 Hijriah. Racun tersebut ternyata mempengaruhi kesehatan Nabi SAW. Allah kalau sudah menghendaki sesuatu, maka Allah siapkan sebab-sebabnya. Rasulullah SAW berkata, "Ma zalat aklatu Khaybar tu'awiduni fi kulli amin hatta kana hadha awanu qati abhuri." Kata dia, senantiasa makanan yang racun yang saya makan di Khaybar menyerangku kembali setiap tahun, dan saya rasa tahun ini adalah tahun saatnya saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradhihi alladhi mata fihi." Rasulullah SAW berkata tatkala beliau sakit di mana beliau meninggal dunia. Beliau berkata, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma azalu ajidu alama ta'am alladhi akaltu bi Khaybar." Aku masih merasakan rasa sakit akibat makan racun yang aku makan di Khaybar. Fa hadha awanun wajadtun qita'a buhuri min dzalika sum, dan ini saatnya aku mendapati urat-uratku akan terputus gara-gara racun tersebut. Maaf teman-teman, maaf. Ustadz Firanda pasti salah. Nabi yang suci nggak mungkin meninggalnya hina banget diracun begitu. Udah. Sekarang kita dengerin kata Ustadz Abdul Somad aja. Dia nggak mungkin salah.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali mereka mau membunuh Nabi Muhammad? Ditanya mereka lah. Begitu Nabi datang mereka tanya, Muhammad mau makan apa? Daging paling suka makan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling suka makan daging kambing kaki bagian depan. Nanti saya bilang tangan kambing, kambing mana pula bertangan Pak Ustaz? Kaki kambing, kaki muka, kaki belakang, ada kaki bagian depan. Itu Nabi paling suka ya. Begitu disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mereka tanya, Muhammad, ya, suka makan daging kambing bagian mananya? Bagian depan. Jadi ditanya mereka lah, wahai Rasul Muhammad, ya, kamu mau makan daging apa? Daging kambing bagian depan? Ya, dikasih mereka lah daging kambing bagian depan. Dimasukkan Nabi ke dalam mulutnya. Datang Jibril alaihi salam mengatakan, ya Muhammad, itu daging kambing ada racunnya. Langsung dimuntahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tertelan satu teguk masuk ke dalam. Makanya waktu Nabi menjelang meninggal, dia katakan kepada Sayyidatuna Aisyah, masih terasa sisa-sisa racun di Khaybar waktu mereka memasukkan racun ke dalam daging kambing. Mereka racun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaga. Maaf teman-teman. Tudingan daripada Christian Friends terhadap Islam, yang mana dalam salah satu bukunya ia menyebutkan bahwa kematian Nabi Muhammad SAW membuktikan ia Nabi palsu. Pernyataan ini ia angkat karena wafatnya Nabi SAW disebutkannya meninggal karena racun, yaitu racun yang pernah beliau makan dari kambing yang dihadiahkan oleh seorang wanita setelah perang Khaybar. Namun jika kita telah kita dalami, justru tuduhan Christian Friends yang maksudnya mau menghina, mau menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi palsu karena meninggal karena racun, justru hal ini menjadikan Nabi Muhammad jelas kemuliaannya. Jelas beliau adalah pemimpin dunia, pemimpin akhirat, pemimpin hari pembalasan, pemimpin ketika akan masuk surga, dan beliau adalah orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi tuduhan yang dilakukan oleh Christian Friends justru itu adalah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat beberapa daripada tuduhan yang dilakukan oleh Christian Friends, bahwa dalam bukunya ini, dalam subjudulnya yang menyebutkan kematian Nabi Muhammad membuktikan ia Nabi palsu, dia mengambil ayat dari surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 47-nya. Jadi untuk membuka ceritanya ini dia ambil ayat, lalu dia ambil kutip hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana Nabi SAW diracun oleh seorang wanita yang memberinya hadiah seekor kambing yang di paha depannya itu sudah dilumuri racun, karena memang kesukaan Nabi SAW adalah daging kambing paha bagian depannya. Dan di
si CP ini menggunakan ayat tersebut sebagai bahwa Nabi SAW mati dengan dipotong pembuluh jantungnya, yaitu di ayat ke-46-nya. Di sini kita hanya membahas bahwa bagaimana Christian Prince dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana dalam video dan tulisan sebelumnya, ia menjadikan Al-Quran hanya sebagai pembenar daripada pendapatnya, dan ayat yang tidak ia pakai ia hina. Jadi sungguh kontras, sungguh aneh. Ada orang tidak yakin dengan Al-Quran, tapi ia pakai Al-Quran untuk membenarkan yang ada padanya, pendapat padanya. Jadi kalau sesuai dengan pendapatnya dipakai, padahal ia tidak meyakininya. Dan ia sebut juga Al-Quran itu adalah kebohongan. Ia sebut juga Al-Quran itu adalah ciptaan, buatan Nabi SAW. Tapi ia gunakan ayat Al-Quran untuk menuduh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam hal ini juga ia menyebut bahwa kematian Nabi SAW ia sebut sebagai azab, di mana dalam surat Al-Aqah ayat 69 ini. Ini artinya apa? Ya suka-sukanya aja dia. Mana yang ia suka pakai, mana yang enggak ya tinggalkan. Ataupun ia hina. Ya ini tipikal orang-orang kafir. Sama juga orang-orang munafik. Jadi nggak aneh memang tipikal seperti ini. Dan dalam video sebelumnya udah kita sebut juga, tipikal tafsiran dia ini ya tipikal paranoid, tipikal tafsir hantu. Jadi saking takutnya dengan hantu, apapun yang ia tengok, apapun yang ia lihat, seakan-akan seperti hantu jadinya. Itulah namanya paranoid hantu. Jadi malam dia berjalan, dia tengok pohon pisang bergoyang-goyang daunnya itu, tengoknya pikirnya hantu. Ditengoknya ada daun-daunan bergoyang, baju bergantung, pikirnya hantu. Ada suara ketapak-ketapek di belakangnya, ya pikir hantu mengikutinya. Itulah tafsir hantu, tafsir paranoid. Iya. Dan selanjutnya, kenapa kita sebut ini nanti akan memuliakan Nabi SAW? Dia menyebutkan bahwa kenapa Nabi mati diracun? Apakah Nabi tidak ditolong Allah? Sebagaimana Nabi Isa ditolong dari salib. Ini salah satu daripada tuduhan dia. Kalau benar Nabi Muhammad adalah Nabi, maka ia tidak akan mati diracun. Mati terhina pikirnya. Jadi dia beranggap bahwa mati yang diracun seperti ini dianggap hina. Dan ketika Nabi tidak ditolong, itu bukan Nabi. Padahal kalau kita lihat silsilah banyak Nabi yang juga dibunuh. Jadi ya semua manusia memang udah ada takdirnya masing-masing. Dan apakah Nabi itu bukan manusia? Dan bahkan karena memang manusia, tentu ada yang hidup, ada kematian, ada kehidupan, ada kematian. Masalah matinya bagaimana? Itu Allah yang tentukan. Di mana matinya? Allah yang tentukan. Bahkan para nabi itu sendiri banyak yang dibunuh oleh orang-orang kaumnya yang mendustakan mereka. Salah satunya adalah satu kaum Yahudi. Kaum yang disebutkan selalu mendustakan dan membunuh daripada para nabinya. Di surat Al-Baqarah disebutkan itu. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan ta'tulun.
Apakah setiap datang seorang Rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombongkan diri? Maka beberapa di antara mereka kamu dustakan, sebagian mereka kamu bunuh. Ini di surat Al-Baqarah ayat 87. Apakah dengan ini juga Christian Friends dan orang-orang yang membenci Islam mau bilang Allah tidak menolong nabinya? Lalu apakah jika para rasul, para nabi itu dari malaikat, orang-orang kafir mau beriman? Belum tentu. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu abasallahu basyaran rasula. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus manusia sebagai rasul? Surat Al-Isra ayat 94. Ini termasuk penghalang mereka untuk mendapatkan hidayah, untuk beriman kepada Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tatkala ada petunjuk, mereka beranggapan, kenapa manusia yang jadi Rasul? Dan parahnya juga ini yang terjadi di zaman jahiliyah, orang-orang Arab. Kenapa bukan pada kami? Bukan di antara kami para bangsawan yang menjadi Rasul? Kenapa Nabi Muhammad SAW yang menjadi Rasul? Ini tudingan-tudingan mereka. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat bahwa benarkah Nabi Muhammad SAW meninggal murni karena racun? Christian Friends dalam bukunya menyebutkan hadis yang menyebutkan bahwa dari riwayatnya Anas bin Malik, ada seorang wanita Yahudi yang datang menemui Nabi SAW dengan membawa seekor kambing yang telah diracun, lalu beliau makannya. Kemudian wanita itu diringkus dengan bukti daging itu telah dikatakan, tidakkah sebaiknya kita bunuh saja? Beliau menjawab, jangan. Sejak itu aku senantiasa melihat bekas racun tersebut pada anak lidah Rasulullah SAW. Dari hadis ini Christian Friends mengambil bahwa wanita itu tidak dibunuh karena Nabi berharap mendapatkan tangkal racun darinya. Dari riwayat ini memang benar wanita itu tidak dibunuh pada saat itu. Namun pada selanjutnya wanita itu dibunuh karena sebagai kisos, karena ada sahabat yang meninggal karena juga memakan daripada kambing yang ia lumuri racun tersebut. Ini disebutkan di Sunan Abu Daud, nomor hadis 3912. Ini disebutkan dari riwayatnya Abu Hurairah. Dia menyebutkan bahwa di hadis ini disebutkan bahwa Bishr ibnu al-Bara bin Ma'rur al-Ansyari akhirnya meninggal dunia. Sehingga Nabi SAW mengutus utusan kepada wanita Yahudi itu dan bertanya apa yang mendorong ia melakukannya. Wanita itu berkata, jika engkau hanya seorang raja, maka dengan begitu aku telah mengistirahatkan manusia darimu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan wanita itu dibunuh, maka ia pun dibunuh. Dan ini yang disebutkan kenapa pada saat itu wanita itu dibunuh. Tidak dibunuh ketika awal, namun setelah berikutnya karena ada sahabat yang meninggal, maka ia dibunuh sebagai kisos. Dan hingga akhir hayat beliau, Nabi SAW masih merasakan racun di bibir beliau itu.
Jadi rasa racun ataupun sakit racun itu masih beliau rasakan hingga menjelang kematian beliau. Namun pertanyaannya, benarkah beliau meninggal atau wafat karena murni racun atau karena memang sudah takdir beliau? Kenapa? Karena jarak antara perang Khaybar dengan meninggalnya beliau itu jauh, 4 tahun. Dan beliau tidak ada sakit berkepanjangan di antara waktu tersebut. Jadi jarak wafat beliau itu, perang Khaybar itu diperkirakan sekitar bulan Muharram tahun 7 Hijriah atau sekitar tahun 628 Masehi. Sedangkan Nabi SAW itu meninggal atau wafat di Rabiul Awal 11 Hijriah atau 632 Masehi. Artinya ada jarak waktu 4 tahun. 4 tahun. Jadi pertanyaan, benarkah beliau murni karena racun atau memang sudah takdir beliau meninggal di umur 63 tahun? Allahu a'lam. Karena kita ketahui banyak tanda menjelang beliau wafat. Seperti di Haji Wada, seperti bagaimana kurban beliau berkurban dengan 100 ekor kambing, lalu beliau menyembelihnya sendiri sebanyak 63 ekor, lalu diteruskan oleh sahabat beliau, menantu beliau, sepupu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 63 ekor. Ini seperti menggambarkan bahwa itulah umur beliau. Dan memang ketika akhir hayatnya beliau masih merasakan racun daripada kambing itu. Ini disebutkan juga dari hadis dari Abu Daud juga disebutkan bahwa Nabi SAW masih merasakan sakit daripada racun tersebut. Dan bisa kita bayangkan bagaimana yang beliau rasakan daripada efek racun itu. Karena kita ketahui bahwa sakit Nabi SAW itu 2 kali daripada sakitnya kita orang biasa. Jadi Nabi itu ketika sakitnya itu 2 kali lipat daripada manusia umumnya. Ini juga ada disebutkan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 5216. Dari hal ini tentu kita sebagai orang beriman, sebagai muslim, sebagai mukmin, tentu meyakini bahwa memang takdir beliau meninggal di umur 63 tahun. Sebagaimana 63 tahun itu adalah umurnya manusia. Rata-rata manusia umat akhir zaman, umat beliau 60 sampai 70 tahun. Sama juga beliau, sama dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, begitu juga sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga meninggal di umur 63 tahun. Dan dalam wafatnya, meskipun beliau merasakan racun yang masih membekas, tentu ini azal disertai dengan racun yang masih membekas. Maka dengan ini juga Nabi SAW maka akan wafat sebagai syahid. Sebagai syahid. Catatan ini besar. Apa hikmah daripada Nabi SAW wafat dengan racun dan syahid? Dengan wafatnya Nabi SAW dengan racun dan syahid, maka ini mengantarkan beliau sebagai pemimpin akhirat sebenarnya, pemimpin umat di hari kiamat, pemimpin manusia ketika menyeberangi sirat,
pemimpin manusia ketika memasuki surga. Orang yang pertama masuk surga, orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Di buku Jejak Perjalanan Akhirat ini kita udah sebutkan juga bahwa di akhirat surga itu ada 100 derajat, yang tiap derajatnya itu setinggi langit dan bumi, beda setiap derajatnya. Dan Nabi SAW di derajat paling tinggi. Dan untuk derajat yang paling tinggi itu ada disebutkan di surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah teman sebaik-baiknya teman. Jadi 4 ini tadi. Dan ini 4 jalur menuju surga yang paling tinggi. Nabi sebagai Nabi Muhammad SAW adalah Nabi. Jelas masuk yang pertama. Nabi termasuk orang soleh. Jelas beliau Nabi, orang yang paling soleh di antara makhluk, di antara hamba. Beliau Nabi, tapi beliau sholat malamnya sampai kakinya bengkak-bengkak, saking lama dan khusyuknya. Karena beliau termasuk hamba yang ingin selalu bersyukur. Ini soleh. Siddiq, ya jelas beliau siddiq. Beliau orang yang benar, orang yang berilmu. Dan beliau syahid. Ini jawabannya. Jadi tidak ada alasan bahwa beliau dari keempat-empatnya masuk, dan beliau menjadi orang yang tertinggi di antara keempat ini. Dan keempat ini memang jalur menuju puncak, dan keempat-empatnya beliau jalani, beliau punyai semua kelar itu. Jadi sah beliau menjadi orang yang terhormat, paling tinggi derajatnya, paling terpuji tempatnya. Ini hikmahnya. Jadi maksud hati daripada orang-orang yang membenci Islam seperti Christian Friend menyebut bahwa kematian Nabi SAW karena racun itu adalah sebagai wujud untuk penghinaan, wujud untuk bagaimana orang-orang tidak percaya dengan Islam. Tapi justru hal ini menjadikan hikmah kepada kita bahwa itu adalah jalan Nabi SAW untuk syahid, untuk menjadi tegas sebagai manusia paling mulia di hari akhirat, orang yang paling terpuji di akhirat, orang yang paling tinggi derajatnya di surga nanti. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Karena semakin dekat kita dengan beliau, maka kita termasuk orang yang terpuji juga. Semakin tinggi derajat kita juga, karena kita semakin dekat dengan beliau. Salah satunya berselawat kepadanya. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak berselawat denganku. Dan Nabi juga disebutkan dalam hadis lain juga, orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Mari, dari 4 jalur ini, ambil mana jalur yang bisa kita ambil. Kalau untuk jalur semua tentu kita nggak bisa. Karena jalurnya, jalur Nabi, jalur para siddiqin,
jalur orang syahid, jalur orang soleh. Dan Nabi SAW menyebut kita nggak akan mampu. Ya memang nggak ada yang mampu lagi, karena kita bukan Nabi. Dan kita juga tentu memiliki keterbatasan. Bisa kita dengan ilmu kita, dengan kebenaran kita, dengan menegakkan kebenaran kita, silakan melalui jalur sidikin. Dengan perang, dengan bersyahid, ya silakan. Banyak orang bisa menempuh jalur dengan syahid. Orang yang sakit perut, itu juga syahid. Orang yang mati tenggelam, itu juga syahid. Itu jalan menuju ke tempat yang terbaik. Dan yang keempat itu orang-orang soleh. Silakan melalui ibadah. Yang mana pilihan kita? Silakan. Kita tidak bisa menentukan di mana kita meninggal, seperti apa kita meninggal, tapi kita bisa berusaha menjadi seperti apa kita nanti akan meninggal. Seperti apa kita akan akhirnya. Berharap kita, berdoa kita kepada Allah, semoga kita dimuliakan, istiqomah di jalannya, di jalan yang lurus, bersama dengan para nabi dan orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa di akhirat. Mungkin ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi pribadi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.